A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa haisu aqulu al-jadidu fal qadimu khilafuhu aw al-qadimu aw fi qawli qadimen fal jadidu khilafuhu wal qadimu ma qalahu asy-Syafi'i radhiyallahu anhu bil Iraqi wal jadidu ma qalahu bi Misrin wal amalu alaihi illa fima yambihu alaihi ka imtidadi waqtil maghribi ila mughibi syafqil ahmari fil qadimi kama sayati. Dan pada tempat sekira-kira aku kata neken oleh Imam An-Nawawi pu ulungkeun al-jadid. Nyan saya maka bermula qadim itu khilafnya jadid. Jadi maksud khilaf mukhalif ataupun nama lain muqabilnya. Niscaya maka bermula qadim itu mukhalifnya jadid, ataupun pada tempat sekira-kira aku kata puakukeun al-qadim, ataupun ulungkeun pada perkataan qadim. Kah? Nyan niscaya maka bermula pendapat jadid itu khilaf, itu sebaliknya, itu mukhalifnya qadim. Kah? Dan bermula qadim itu barang yang kau berkata akannya barang oleh Asy-Syafi'i dan melaki bunirida oleh Allah anhu untuknya Asy-Syafi'i bil Iraqi pada Iraq, patnikeun bil Iraq pada Iraq. Dan bermula jadi itu barang yang berkata ianya Imam Syafi'i akannya barang bil Misri pada Mesir. Dan bermula amal di atasnya qadim. Dan bermula amal itu sabit di atasnya jadid. Nah, kecuali pada barang yang diberitahukan, kecuali pada barang yang diberitahukan alaihi datinya barang, contoh seperti imtidad, panjang waktu maghrib hingga hilang syafaq yang merah pada pendapat qadim. Kama sayati sebagaimana barang yang selagi datang ianya barang. Ke mana? Jadi haisu bak tempat sekira-kira ulungkeun nikeun oleh Imam An-Nawawi pat mantang yang ulungkeun al-jadid nyan bunutupu qadim nyan merupakan mukhalif ji. Dia kalungkeun al-jadid berarti lawan ji ialah qadim. Mumpung poin ada. Ataupun ulungkeun al-qadim nyan yang jid ke mukhalif ji jadid. Ataupun ulungkeun fi qaulin qadim pada pendapat qadim nyan juga bunutupu jadid merupakan khilaf ji, mukhalif ji. Ya, baik. Mumpung ini le. Kamu? Kibat. Wal qadim teman pu yang qadiman. Pendapat qadim yang kiban. Dan bermula pendapat qadim itu barang yang ka berkata akannya barang oleh Imam Asy-Syafi'i dan melaki bunirida oleh Allah untuknya. Pat ni berkata bil Iraq. Jadi pendapat Imam Syafi'i di Iraq nya pendapatnya gepunan pendapat qadim. Wal jadid dan bermula pendapat jadid itu yang barang yang ka berkata ianya Imam Syafi'i akannya barang di Mesir. Di pendapat gaknya di Mesir nya pendapatnya gepunan pendapat jadid.
Pendapat ganyan dira kepenan pendapatnya pendapat kadim. Kerja kadim karena awal dilai dira baru di Mesir. Pak nampung. Nah nampung. Teman ejik mamai. Wal amlu alaihi dan bermula amal alaihi di atasnya pendapat jadid. Jadi menyonik mamai pendapat jadid. Kecuali baru hana mamai pendapat jadid pada barang yang memang di naga berita di atasnya barang. Memang naga berita jik mamai ngep pendapat kadim. Menyohana ni berita jik mamai ngep pendapat kadim yan. Kampal nyan hanjit mamai ngep pendapat kadim. Tetap dengan pendapat jadid. Kiban berita. Nah yang kuat nanti warat jahahu contoh. Kuat akannya kadim. Kah? Contoh pendapat kadim yang nak berita jid amai seperti panjang waktu maghrib hingga hilang capak yang merah pada pendapat kadim. Jadi masalah habis waktu maghrib inang khilaf. Menurut pendapat jadid maghribnya habis ji hingga panjang wateji ukuran lalu kadar damun wudu, damun tuk aurat, damun adzan, damun kamat dan damun 5 rakaat. Etnan panjang wate maghrib. Ukuran damun wudu, damun tuk aurat, damun adzan padun trip, damun kamat, damun 5 rakaat. Ana trip kan? Gambar etnan kadar panjang wate maghrib menurut pendapat jadid. Sedangkan menurut pendapat kadim panjang wate maghrib hingga gadah syafa' yang merah. Panjang. Dah kuat pendapat inan. Ni berita di sinan yang kuat antara jadid dengan kadim bak masalah yan. Kuat pendapat kadim. Menyukai ni berita kuat pendapat kadim berarti kaji mamai dengan kadim yan. Menyahana ni berita kah jama yang kadim tetap menjadi Pak nampung. Nayah nampung. Kama saya ati ya. Pak saya atian. Nyo kita ulungnya halaman tertuh 20 kurang. Kah? Wahai su akulu dan pada tempat sekira-kira aku kata pulungkeun waqila kata dan pada tempat sekira-kira aku kata waqila kata nyen niscaya maka bermula adanya perkataan itu wajah yang dhaif dan bermula sahih ataupun asah itu mukhalifnya wajhun dhaif ataupun mukhalifnya perkataan cik. Ka mana? Wahai su dan pada tempat sekira-kira aku kata pu ulungkeun wa fi qaulan kaza. Wa fi qaulan kaza. Nyen niscaya maka bermula pendapat rajih itu mukhalifnya qaulan ya kah dan nyatalah kuat khilaf dan lumuhnya khilaf daripada mudra daripada dalilnya qaulan ya Pak nampu menai leh ka mana leh. Jadi pada tempat sekira-kira lungkun nikul Imam Nawawi lam waqila kata dan dikatakan orang kata yang nale nyen kata yang masalah hukum haji bentiknya hana dengku waqila kata yang ana waqila sagai yang kemenan
Fokus gutanya bak wakilah. Kadanya ke permasalahan ji. Pu yang dikatakan orang. Boleh. Nyen menyolongkan wakilah. Fokus gutanya bak wakilah. Nyen bunuh tu puah. Nyen merupakan wajahun ta'if. Pendapatnya pendapat lumuh. Apa pendapat ni wajahun ta'if? Pendapat ashab. Nampak empuk makna leh? Kah? Menyemenan menyata pegah hanya wajahun ta'if katenten mukabil jiku kuat. Yang boleh kah? Menyata pegah qilanya wajahun ta'if berarti lawan ji kuat. Cuman yang kuatnya puas sahih, puasa. Yang permasalahan jino. Nyan yang kuat ji, yang jid ke mukhalif bermula sahih ataupun asah merupakan mukhalifnya. Boleh? Dah yang jid ke pendapat rajih. Yang jid ke pendapat rajih yang merupakan lawan wajhun dhaif yan. Menyokan asah berarti sahih. Cuman untuk menentukan nyo lawan jih asah, nyo lawan jih sahih, wah kalian dali wajhun dhaif. Inang ke yang biasa handi kan. Nyo merempak lagi dia nyo berarti kuat dalil wajhun dhaif nyo kuat. Berarti pendapat rajih ji asah. Nyo dalil wajhun dhaif nyo lemah. Berarti pendapat rajih ji sahih. Yang benar. Yang untuk menentukan pu yang kuatnya asah, pu yang kuatnya sahih, kalian dali wajhun dhaif, kalian dali qila yang pu. Yang benar. Ya. Nyalek dia hom. Kadang ham dia. Bahkan kadang-kadang laulai kata makin wakilah makin pah. Ya apa? Jadi kalian alasan qil nyan yang bagah terima, nyan yang ikap. Kalian nanti nyo kaki berhabal lagi game culok laulai dia nyo kapah. Kapah. Tapi hang kuat je, hang dah dapat. Kadang-kadang si hang dah dapat pat le lemah kiyau. Saya yang pahnya wadhar, yang pahnya wasah. Kampung ini leh. Wahai su dan pada tempat sekira-kira longkun wa fi qaulan kada. Nikan sabit pada sabuh qaul yang lain. Munu ya benar. Kah? Nyan benar tu pu, nyan wa fi qaulan nyan juga pendapat lumuh. Balik mereka gedoleh wa fi qaulan nyen ada diliki wa fi qaulan lumuh kan. Ho qaulan nyen, ho dah bersangkut wa fi qaulan nyen tetap pendapat lumuh. Menyen pendapat lumuh berarti nak lawan. Lawan dia ialah pendapat rajih. Yang rajih nyen pu karena yo qaulan haba Imam Syafi'i berarti yang rajih ji muyakan al-adhar berarti al-masyhur. Pak dah depu rajihnya adhar, pak dah depu yang rajihnya masyhur. Kalian dali qaulan lam. Munyo kuat dali qaulannya, berarti yang rajih ji adhar. Munyo lumuh dali qaulan, yang kuatnya masyhur. Dan nyatalah yang berau ke dan nyatalah nyo kuat khilaf lumuh khilaf yo nyata ji daripada dalil tak kalian dalil ji tak kalian ilat ni bahagian daripada dalil ji. Ban. Kau nyan salah sabuh syara untuk tadepu nyo kuat dalil ji ngahana kuat. Getanyo harus tak kuasai gaya usul. Kibang gaya usul nyan ubena pendapat asah. Yang na kaedah-kaedah asah yang na dalam gaya usul nyan bergambar laulai. Namoleh. Makanya waktu dak kalian tu munyo pendapat kuatnya tetap gebina ada tu pendapat asah yang na la gaya. Kedih dia mensangkut. Mau ya, itu merayah nak tengok dia ke? Tahu? Ataji makin tebal kitab kan makin hanam pulih. Ya bukan? Kalau kita bin rak darul, lah taputan dia. Buat je. Tapi kalau taknya muak je dia.
Tanggap junya ham kili jihan nyohan ka ke ti ayu ni. Yo dengan dipikir mana? Ya. Minha sebahagian daripada nafais mustajadat ialah masalah-masalah yang bagus. Di dalam kitab Minhatnya masalah-masalah yang god yang lun campu kepadanya muhtasar. Teman pak lun campu kepada muhtasarnya pada tempat zannya masalah. Tergantung pu masalah. Masalah yang bagusnya tentang sembahyang, pertama dalam bab sembahyang. Masalah yang godnya berkenaan dengan zakat, pertama dalam bab zakat. Benar. Yang bagi yang sepatutlah bahawa tidak sunyilah kitab muhtasar dan barang yang dicampurkan akannya barang kepadanya muhtasar daripada sepatutnya tidak sunyi daripada masalah-masalah yang bagusnya. Kamu empuk naik dah. Sarha gepesareh ianya tengku dengan wasafnya masalah. Teh besareh itulah wasaf nafisah. Nafisahnya wasaf masalah yang bagus. Jadi kan kata besareh nan masalah yang bagus. Yang mana wasafnya melengkapi baginya wasaf oleh barang yang telah lalu ianya barang. Padahal kun nafisahnya kai dilengkapi ahwa teta kun dilikut nafais mustajadat. Jadi kun min daripada nafais bagus-bagus permata nyen kai tamang wasafnya dalam. Wazada alaihi dan lebih ianya tengku datihnya wasaf terhadap yang lebih yang bagi alla yakhli alkitabu minha nyan ada yang lebih datih wasaf idharan karena kejiat ni perlu kejit ni pelebih karena pulahi bagi ha pulahi bagi udhur bagi laki mu'ah pada ziyadahnya masalah karena masalahnya sunyi daripada debatan. Dengan sebalik barang sugah lomian. Ya. 3 tik. Nafais mustajadat. Ya. Nafais mustajadat sebahagian kita masalah-masalah yang bagus dalam kitab Minhaj. Dan masalah-masalah yang bagusnya itulah masalah furuk-furuk nanti akan gepegah. Jadi furuk-furuk fikah akan gepegah dalam kitab Minhaj. Lagak-lagak masalah haji. Mumpung mulai yang ke masalah. Nak gepegah nanti masalah-masalah. Jadi nak hukum-hukum fikah. Furuk-furuk fikah ni pegah dalam kitab Minhaj yang mana masalah yang god. Kapu ni leh masalah yang god. Sebenarnya hana perlu pegah le nafisah. Karenanya sebahagian daripada nafais mustajadat. Maka munyunyu sebahagian daripada nafais mustajadat masalahnya katinte nafisah. Empat leh. Sebenarnya hana perlele kadi syamil dengan ke nafais mustajadah, tapi ni pesareh cit. Mau leh. Ni pesareh cit wasafnya. Empam pesareh pu ni sebutkan cit wasafnya. Kejerit.
Kata boleh. Wa tada dan ni pelebih ianya tengku datihnya wasa kita mahlam macam tu. Kan wasamian la yang bagi alla yakhlil kitab. Kita mahlam. Nyempu tujuan. Padahal munyo kena pegah no tagai kata Nabi. Sebahagian daripadanya nafais mustajadah itu masalah yang lu campu akannya masalah kepadanya muharar. Kata enan. Kan katruk maksud kan. Kampung katruk maksud. Getamah yang bagi Allah yakhlil kitab nya menjadi masalah. Getamah nafisah sebagai wasaf masalah itu pun menjadi masalah. Sehingga perlailat kejut nyamnan itu mau perlain kejut nu pesareh wasahnya dalam artian kejut gak sebut wasahnya pakan hanya pada dengan masail itu pernah sebut kejut kita mahlam Allah yang barian gejawab itharan nyan pegah nafisahyan pegah yang bari allayan yang kena pulahir laki mu'ah. Ban. Kena pulahir laki mu'ah. Adi ngen katalung nafisahnya hanya lu laki mu'ah apa? Kalung pula. Kalung laki mu'ah apa? Kalung tamah masalahnya dalam minhad. Nampak leh. Ngen yang bari Allah yakhlil kitabnya juga kena pulahir laki mu'ah. Pukul nak pelai lagi mah hanya masalahnya kalau campur lah muhtasarnya lu lagi mah apa? Ka. Cuman kepu gejak lagi mah. Ke mana lu pertanyaan tu? Kejit gejak lagi mah. Ya ban. Karena dengan gepukan dengan gecampur masalahnya berarti hanali ikhtisar. Nak nampak boleh. Antara ikhtisar dengan campur masalah lain dalamnya berarti hanya jadi ikhtisar. Kaluah. Tinggal gelak kemah. Fa innaha maka karena kejit. Cuman kejit ke pelebih. Boleh. Kalau memang berarti nyanjit ke masalah gelake cik mu'ah pada pelebih, kejit cik ke pelebih. Oh meno. Karena bahawa sesungguhnya masalah itu sunyi daripada debatan. Jadi masalah yang lontamahnya hanya debatan ini. Nak boleh. Kena nanti furu contohnya masalah. Jadi ada yang lentamah masalahnya hana datang debatan. Dalam artian punya hana datang debatan, ada hana lentamah, hana jid masalah. Makanya muyo kalung tamah, long laki mah yang bahasa haji. Dengan sebalik barang segohlomnya masalah, tah nafai segohlomnya. Tah. Geberite di atas kait. Gambar leh. Geberite di atas kait pada sebahagian masalah contoh. Kalam mutlak sehingga kepekait. Nyan hana perle lagi mah karena ditinan cit perle pekait. Karena andai kata hana kepekait sungguh datang debatan karena haba mutlak. Maka hana lagi mah ditino hana datang debatan. Awate hana datang debatan. Maka atalungnya hana jik ke masalah. Long bacit. Long laki ma'ah. Munan bahasa haji. Kibar. Boleh. Ibang. Kadang nak turah lain je turah dia. Kibar. Ibang Unisam. Ya hana mfum cikalan pak ya hana mfum. Ya hana mfum cikalan.
Kah kiban. Nampu. Nampu. Ada pun 3 tik Iban. Nampu macam Ramadan. Ha? Bacut nampu. Nampu. Ha? Dia wujud-wujud. Kujilian nampu kena perah kan? Ha? Pakai tengok ke laki mu'ah ke? Orang tadikan sepatutnya. Memang hana datang debatan. Tapi sepatutnya benar. Arti seolah-olah kena perah pun nyo atalung yo penting. Ada hana datang debatan pun penting. Lu laki mu'ah menambah sahaja. Kiban empum lah. Kah 3 tik. Masalah yang pula itu masalah yang bagus itulah furuk nanti akan dipegah dalam kitab minhajnya furuk yang mana furuknya hana dalam muharrar molek furuk fikah. Kamu faham? Ya. Yang mana masalah yang bagus. Yang sebenarnya hana perlele pegah hana pisah. Hana perlele puasa, hana perlele gaya pusareh hana pisahyan karena ijih bahagian daripada nafais musajadat. Katita nafais. Kata boh. Makanya geken disyamil, dilengkapi. Nampak ke? Baginya wasaf oleh barang yang telah lalu. Yang barang yang telah lalu ialah nafais mustajadat. Kah. Wadada alaihi dan dipelebih ianya tengku di atasnya wasaf. Kan wasaf saja kena dipelebih pula ilm. Dah yan, ada yang dipelebih. Yang bagi Allah yakhli pukun yakhlil kitab. Yang benar? Yang benar beri? Yukhla. Yang bagi Allah yukhlal kitabu. Tidak disunyikan akan kitab daripadanya masalah. Kita mati yang bagi. Maka ada yang tidak cak usimpulan pun masalahnya ada ziyadah. Ziyadah dengan muharrar nyen ada yang berlawanan. Ziyadah dengan mukhtasar nyen sesuatu yang berlawanan. Sebab munyo kata ziyadah pada nama mukhtasar lam. Hai kata ziyadah ada di muharrar. Karena berlawanan gepegah tu nyen pegah nafisahnya lagi-lagi haba penghibur. Nyolong laki mu'ah. Hotel ke yang bagi Allahnya kena perah long laki mu'ah. Bak pelebihnya long laki mu'ah. Bak perah masalah-masalahnya. Yang masalah-masalah yang long campurnya. Untuk ikut dalam perah masalah-masalah. Nyo long laki mu'ah kalong pelebih. Ya, ban. Mohon. Cuma dilihat kejit hana laki mu'ah. Wadai minha sebahagian daripada nafais mustajadat tambih ala quyudin fi ba'di masail nyen kanya dia dah cid. Kamu boleh? Oleh yang lam pukun disebutkan ada yang disebutkan yang kuat, yang mana kuatnya sebalik yang kuat yang lam muharrar nyen pun ada ziyadah cip keji hana leke mah likut dengan sabuh kata tentang hana secara terang secara tersembunyi hana cip keji hana leke mah likut oh meno fa innaha karena bahwa sesungguhnya masalah yang lebih yo masalah yo furuk-furuk yo
nyo hana datang di badan. Gimana datang di badan? Andai kata hana long diadah masalahnya la muharar, hana jid ke masalah, hana terdebat pi. Dengan sebalik barang sebelumnya, andai kata haba mutlak yang hana long perkait, hana long diadah kaitnya, sungguh akan didebat. Maka mesti long diadah. Maka hana pelai oleh kemah, cik memang barang mesti. Kiban. Nyawa benar? Pak ya nampu. Berat tak? Kiban? Pak ya nampu. Cik gelan-gelan juga. Jadi idharannya ilat kejit nepu sah, kejit nepu sareh wasaf, kejit nepu lebih yang bagi Allah yang bagi Allah yukhlal ki kitab. Mohon mufhum? Olehan faedahnya ilat jid, ilat lagi mah. Ilat lil unduri. Pakai nilai kemu'ah. Dikarenakan bak masalahnya hana datang di badan. Kibah hana datang di badan, andai kata hana long sebut masalahnya, hana jik ke masalah, hana tu debat pi. Lagi-lagi hana murusan buat tamah. Maka long lagi kemu'ah, kibah cara lagi kemu'ah ngelong pegah nafi sahanya masalah yang god. Ban. Tak hana di badan god, tu lagi muah. Benar. Pum. Gimana? Ban. Masalahnya hana so debat. Hai tapi walaupun hana so debat, memang sepatutnya baik sunyi kitab daripada talung campur yo. Ya, ban. Long lagi muah kena berah. Memang hana langsung cara lagi muah. Kiban. Fa innaha kejut nilai kemah karena sunyi daripada debatan. Dilikat pakai hana nilai kemah karena dilikat na debatan. Andai kata hana diadah, maka munyo dilikat na debatan hana diadah datang debatan, maka diadah itu mesti hana pula lagi kemah. Ya, ban. Pak ya nampu. Kagolong. Kau boleh kan? Aqulu ulungkeun fi awaliha pada awalnya masalah pulungkeun qultu
dan lungkun pada akhirnya masalah wallahu alam. Kupu ulungkun menan supaya dapat dibedakan daripada masalah-masalah muharrar. Dan sungguh berkata ianya tengku akan misal demikian pada istidrak sahih di akhirnya muharrar. Dan sungguh lebih ianya tengku di akhirnya muharrar daripada ketiadaan beda. Contoh seperti kenya tengku pada fasal khala, pada pasal pu khala wisi. Sinja punukun wala yatakallamu, dan tidak berkalam-kalam ianya seseorang. Kah? Bukan pegahan. Jadi longken pada awal masalah kultu. Nyata yang kena perahnya ada yang ni campu. Longken pada awal masalah kultu dan pada akhirnya masalah longken wallahu alam. Jadi pun gukun kultu. Oleh mbak ujung nekun wallahu alam. Kah? Yang kepun nekun lagi kan? Supaya dapat terbedakan daripada masalah muharrar. Boleh? Supaya dapat terbedakan, nyo ada yang nala muharrar, yang jih ada yang nala minhad, yang jih ada dia ada. Boleh? Mumpung-mumpung. Ada gekun kultu, olihan ba ujung nekun wallahu alam, nyen bunu tepu ada yang ada diadah. Buat ada diadah, ada yang hanala muharrar. Memang kerja gekun kultu ba'ki wallahu alam supaya dapat terbedakan nyo ada diadah dati muharrar. Nampung? Kah? Waqad qala misla dalika, dan sungguh berkata ianya tengku Imam Nawawi akan misal demikian pada istidrak tasahih. Untuk istidrak tasahihnya kuat. Jadi ketika gelawan tasahih Imam Rafi'i yang nala muharrar juga nekun lagian. Kiban nekun kultu ba'ki gekun wallahu alam. Nyen pun tujuan untuk istidrak tasahih. Umpama istidrak tasahih pun munyo yang kuat menurut Rafi'i A, menurut Nawawi kali A, B yang kuat, yang benar. Pak Nampum. Wakat dan sungguh lebih ianya Imam Nawawi datihnya muharrar daripada ketiadaan beda. Nanti mana? Watan lebih habale Imam Nawawi datih muharrar ternyata hana dapat terbedakan hana gubah kultu, hana gubah ba'keji wallahu alam. Nah lagi contoh seperti kenya Imam Nawawi pada fasal khala, antik bab khala nekan puah wala yatakallamu, nyen lafat wala yatakallamu muyun kalalla muharrar hana lafayan nagukun qultu wala yatakallamu wallahu alam. Dan dikelagian hana muyun dikelagian kan dapat bedakan ju. Oh nyo tadi ada daripada muharrar. Kai bang mumpung Kapak nampung? Nah, nampung? Kaja. Wallahu a'lam bishawab.
aja. Lu.